Hai kawan-kawan, kembali lagi bertemu kita di channel Safe Gaming. Kita akan melanjutkan petualangan kita di permainan Stronghold Crusader. Kali ini pada misi ketiga, yaitu di Dusty Lane, Human Lord akan bersekutu dengan Lionheart, Richard 1, menghadapi dua Kalif ya, Kalif the Scorpion dan Kalif the Jackal. Setiap Lord mendapatkan 10.000 keping emas untuk memulai pertarungan ini. Kita letakkan dulu stockpile gudang kita. Instructions. Your Pasar. popularity is falling. Dan tentu saja granary, tempat makanan. You can count on us. We await orders. Pasukan kita naikkan ke atas. Dan ini adalah armory, tempat kita menyimpan senjata. Kita tentu saja memerlukan rumah-rumah dan kayu untuk membantu kita membangun perekonomian. Ada banyak lahan yang bisa dimanfaatkan di sini. Ini adalah map yang besar dengan begitu banyak resource, sumber daya alamnya, dari batu, besi, kayu, dan tanah-tanah yang subur yang bisa ditanami berbagai jenis makanan. Wood stocks are too low, sir. Karena Kalif Popularity is rising. suka membakar, To run this building. kita perlu membangun pemadam Place that there, kebakaran. my lord. Oke, kita manfaatkan saja besi ini. Besi akan sangat membantu perekonomian kita. Kita beli lagi papannya, kayu untuk membangun tambang besi. Kita buat pabrik Wood panah. needed. Persenjataan kita buat sendiri. Oh ya. Kali ini kita tidak perlu khawatir dengan keselamatan sekutu kita, karena sekutu kita itu termasuk kuat. Richard, Lionheart. A message from the Caliph. My victory is at hand. The desert will run with blood before this day is out. Kalif langsung bernafsu untuk menguasai permainan. Kita letakkan satu tower di sini. A message from the Caliph. Ah, you test my patience. I will crush you yet. Kalif ini memang terlihat sangat tidak sabaran ya, Yes. arogan. Then off. A message from the Caliph. Prepare to die, Oh. infidel. We await orders. Under attack. Weapons needed, sire. Your Grace. Archers ready. Manning siege equipment. We await orders needed, sire. My boy is yours. We are on our way. Kita naikkan We await orders. para My pemanah lord, ke leader, atas now. tower dan juga di istana. Your Grace. How can we help? Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Constructing siege Shield equipment. atau tameng untuk melindungi para pemanah di atas tower. Shield ready. Shield resighting. Shield Kita naikkan ready. saja. Shield resighting. Shield ready. Shield resighting. A message from the Caliph. Ah, you test my patience. I will crush you Oke, yet. kita buat lagi pabrik senjata kita.
Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Not enough wood, my lord. Oke, mari kita bentengi istana kita. Stone needed. Oke, belum cukup kuat produksi. Oh, ternyata kita kekurangan lembu untuk mengangkut batu-batu yang menumpuk itu. Ya, taruh lagi sebuah pemadam kebakaran karena kalif itu dua-duanya kalif ya, dan mereka itu hobi main api. Yes, boss. Oke. What? Kita sudah bisa membuat nice man. Kita lanjutkan membuat tembok-tembok pertahanan kita. Oke, The keep is enclosed. sudah tertutup semua. Kita letakkan menara-menara tinggi, lookout tower ya. Yang akan menghalau musuh dari istana. Kita letakkan brazier atau api We are under attack. di atas menara-menara itu. A message from the Caliph. My victory is Oh, mereka sudah berkumpul di sana. before this day is out. A message from the Caliph. Watch your back, knight. Watch your back. Oh, ternyata Yes. tidak jalan. Buildings Archers, are on ready. fire, sire. Ternyata katapultnya tadi My tidak voice jalan. yours. Satu engineer mungkin sudah mati dalam perjalanannya. Your Grace. Oke. My lord. Moving to site. Location noted. Your Grace. Oh, Setting up now. Yes, boss. Weapons needed, sire. Yes, boss. Move, you dogs. Buildings are on fire, sire. They won't know what tugas it is. Messman ini. Messman bisa bergerak dengan cepat dan daya hancurnya juga tinggi. Jadi sangat bisa diandalkan. What do you need? You need something built. Iya, kita naikkan engineer untuk Your Grace. What needs doing? Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Tools are ready. Manning siege equipment. Instructions. Moving to site. Your Grace. Set us a task. Location noted. Oke, di sana kita letakkan flare balista How can we help? 3 biji. Constructing siege equipment. Kita lapis lagi pertahanan kita. Ya, sudah 2 lapis, itu sudah The keep is enclosed. bagus, sudah cukup kuat ya. Ballista ready. Ballista ready. Ya, pembakar. Khalif telah mengirimkan pembakar, tapi dapat dihalau oleh pertahanan kita, oleh para pemanah. The armory is full, my lord. Ya, industri senjata kita sudah This snow taxes is the least we could expect. berjalan dengan sangat baik. Not enough goods. Not enough goods. Makanan juga. Less weapons needed, sire. Not enough goods. What? Move, you dogs. Messman adalah prajurit yang sangat efektif. We await Dia bisa orders. bergerak dengan cepat Instructions. dan daya hancurnya juga tinggi. We await orders. Move them off. We await orders. Yes. Bisa diandalkan untuk pertarungan jarak dekat. My boy is yours. We await orders. My lord. Leaving now. Move. Instructions. Move them off. We await orders. We are on our way. Kita naikkan 10 Leaving now. pemanah ke 2 menara ini. Nah,
Nah, dari sana kita akan menyeberang dari sungai sana nanti. Ya, We are under mercenary. attack. Kita akan mengandalkan kuda juga. A message from the Caliph. The vultures are gathering. They circle over your pathetic castle. Not enough goods. Not enough goods. Ballista ready. Oke. Balista ini sangat efektif untuk menghalau Archers ready. swordsman Arab. Pasukan Al-Gudu Arab yang membawa parang itu. Ready, shot! Weapons Oke, needed, kita sire. naikkan saja ke atas. Quick, march! Crossbowman. Jump 2 weeks. A message from the Caliph. Watch your back, knight. Watch your back. A message from the Caliph. Oh, The sudah vultures berhasil are juga gathering. dibakar They sama circle dia. over your pathetic castle. Lagi sibuk kita di sana, lagi sibuk dia di sini membakar-bakar ya. Memanglah kali tukang main api. Oh, mereka sudah berkumpul lagi di sana. Ballista ready. Itu strategi yang sangat We await buruk orders. sekali. My bow is yours. Mereka tidak akan bisa mendekat kemari. Instructions. A message from the Caliph. Ah, you test my patience. I will crush you yet. Pertahanan di menara kita sudah cukup kuat untuk menghalau pasukannya Khalif. You test my patience. I will crush you yet. Ditambah lagi dengan 3 balista di bawah. Dan ada juga crossbowman di menara peta itu. Yes, boss. Weapons needed, sire. How do we get there? Bravo, maceman. Al-Hifan Nah, ready. kita kirim kudanya untuk melumpuhkan pertahanan Al-Hifan Khalif. بأمرك. إلى نهاية الأرض. What do you need? What? Ya, untuk eksekutor, eksekusinya dilakukan oleh Mesmen. Police. Kita mengalahkan Mesmen. How can we help? Your police. That's a fair distance. You need something built. Your police. What needs doing? That's a fair distance. الفيضان. Oke, نعمل أسرع. اركب مثل الريح. kita akan di sana dulu. Need some muscle? Move, you dogs. Ada 22 Mesmen. Oh, ننتظر. الفيضان. kita letakkan di pinggir sungai. Our tools are ready. Set us a task. Pasukan Khalif tidak akan Location sempat lagi noted. untuk menyeberangi sungai نحن أبطال. dan membuat kekacauan di wilayah kita. Under attack. What? Dan akan langsung They will dihalau go oleh them. pasukan pemanah berkuda dan juga Mesmen. حلولنا جاهزة. Let's blast dead. They're chicken feed. Kita hancurkan dulu perkebunan mereka. Bravo, maceman. Come on, lads. Ini akan mengacaukan ekonomi dan They will annihilate them. makanan mereka. They're dead. Yang persediaan makanan terganggu, popularitasnya juga akan menurun. Mash 'em, lads. They will annihilate them. They're dead. Here Dia we masih go. mengandalkan Move, you dogs. pembakar. How can we help? Pembakar-pembakar itu bisa sangat mengganggu, Constructing siege equipment. Constructing menjengkelkan siege apabila equipment. Constructing kita dalam siege keadaan equipment. Constructing siege kekurangan, equipment. tapi kita tadi membelinya Constructing dengan siege 10.000 equipment. emas dan Constructing siege equipment. begitu banyak Constructing siege equipment. sumber daya Constructing siege equipment. Constructing sehingga siege kita bisa equipment. langsung membangun kekuatan kita, Constructing siege equipment. kekuatan ekonomi dan Constructing kekuatan siege equipment. militer. Constructing siege equipment. Constructing Jadi siege equipment. tidak Constructing terlalu siege equipment. perlu dikhawatirkanlah Constructing siege pembakar-pembakar equipment. itu. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Shield ready. Oke, shield telah Shield siap. resighting. الحصان سريع. What do you need?
They're Siapkan chicken mereka. feed. You need something built. Ada tersisa 3 engine-nya. Nanti kita akan pakai untuk membuat Bash 'em, lads. Trebuchet. They won't know what hit 'em. Akan menghancurkan gedung-gedung si Khalif dari jauh. You're under attack. They're dead. Move, move. The stockpile is full, my lord. Here we go. And we get there. The armory is full, my lord. Armory sudah penuh. Kita jual-jualin. Not enough goods. Kita Yes, dapatkan. boss. Weapons needed, sire. Not enough goods. What? Move, you dogs. Kita naikkan ke atas sebagai pengawal. الحصان سريع. Recruits needed, sire. الحصان سريع. Recruits needed, sire. بأمرك. اركب مثل الريح إلى نهايات الأرض. إلى نهايات الأرض. Kirim lagi sebagai pasukan cadangan. Para pemanah berkuda. سموكم. Oke, saatnya untuk kita majukan mereka. Shield resighting. ننتظر. الفرس تعدو. Yes, boss. Khalif bersembunyi di belakang الشهاب تحلق. tembok dengan menara-menara سننتصر. yang tinggi. خيولنا جاهزة. Dia mengandalkan pemanah-pemanah dan pelempar api. Jadi kita perlu menetralisir dulu kekuatan dari atas menara tersebut. اقتلهم جميعا. Feel the power. سموكم. لا من Itu juga akan menyebabkan banyak إلى نهايات الأرض. pengorbanan dari pihak kita ننتظر. karena dia juga meletakkan balista di sekeliling istananya. نحن أبطال. Bantuan sudah datang, langsung kita aktifkan. Ada 2 balista lagi di sana. Itu اركب مثل di الريح. الفرس تعدو. tangan terlebih dahulu. Itu akan sangat mengganggu. Oke, sekarang اقتلهم جميعا. الشهاب kita تحلق. amankan الحصان سريع. menaranya. سننتصر. هدفنا واضح. بأمرك. لا من أسرع. Kita letakkan itu kuda di sana agar pintunya tidak terbuka lagi. Mereka terkurung sendiri, terkurung di dalam. اركب مثل الريح. Wow, itu salah. Sesuatu yang salah. Khalif selalu mengelilingi Shield resighting. istananya dengan api dengan minyak. Kita menderita kerugian yang luar biasa. Puluhan prajurit telah mati, Our food stocks are dwindling, my liege. pemanah berkuda dan juga shield tadi. Can't place that there, my lord. Duit kita sudah mulai berlimpah, makanan kita sudah mulai الحصان berlimpah. سريع. Recruits needed, sire. الحصان سريع. Si makanan sudah إلى نهايات sangat الأرض. kuat. إلى نهايات الأرض. Lalu kita tambahkan lagi pasukan berkuda kita untuk membantu بأمرك. الفرس تعدو. إلى نهايات الأرض. yang di garis depan tadi. Not enough Oh ya kawan-kawan, goods. terima Yes, kasih ya yang sudah subscribe. Where are our mates, men? Move, move! What? All that way? سموكم. Ya, لا من kita أسرع. ke sana. ننتظر. Oke, menara depan sudah kosong. What needs doing? Perekonomiannya sudah lumpuh total Constructing siege equipment. karena dia sudah terkurung di dalam نحن أبطال. اركب مثل الريح. istana sendiri. خيولنا جاهزة. Tidak ada lagi yang bisa keluar. Here we go! They won't know what hit them. They're dead. They're chicken feed. Bash 'em, lads! They won't know what hit them. They're dead. They're chicken feed. Bash 'em, lads! Need some muscle. They won't know what hit A message from the Caliph. Stay away from Oke, my lands, satu infidel. trebuchet Stay telah jadi, away. kita hancurkan saja dulu. Calculating. الحصان سريع. إلى نهايات الأرض. يبريس. Kita kirimkan lagi beberapa engineer. Feel the power. Our tools are ready. Yogris. A message from the Caliph. What? You dare to invade my lands? You will pay dearly for this! بأمرك. Engineer tidak memiliki kemampuan untuk bela diri combat, tetapi dia sangat mematikan apabila telah Machine ready, sir. menciptakan alat-alat berat Calculating. What? seperti balista,
dan pelempar batu. أخرجهم جميعا. نحن أبطال لا من أسرع. الشهاب تحلق. Masih ada beberapa menara lagi yang Trebuchet ready, masih sir. Calculating. خيولنا جاهزة. dari si الحصان سريع. prajurit pemanah. اركب Kita الثلاثية. harus kita lumpuhkan dulu. Sebenarnya nih Caliph the Jackal nih yang biru ini sudah sangat lama, kita bisa langsung mengeksekusi, tapi kita amankan dulu menaranya karena di sana juga masih ada pelempar api. Ya, itu bisa sangat ننتظر لا من أسرع. menjengkelkan. نحن أبطال اركب الثلاثية. الفرس تعد. Itu akan segera selesai. Yes, boss. Move, you dogs. Kita kirim saja mesmen untuk mengakhiri خيولنا sejarah si جاهزة. Caliph the Jackal. Preparing siege equipment. Decommissioning. Setting up now. A message from the Caliph. You Selesai. have not seen the last of me. El Fidel! Yeah. A message from the Lionheart. Good work, my lord. We are royally impressed at your Satu accomplishment. lagi. That's a fair distance. What needs doing? الحصان سريع. Where are the Ada macemen? 27 Move, move. بأمرك. mesmen, dan itu cukup. Oh, اركب الثلاثية. ya sama. Si Jackal ini juga sama, dia mengelilingi bentengnya dengan menara-menara tinggi dan balista, The armory tapi dia telah mengalami Our tools banyak are ready. Constructing siege equipment. kerusakan Constructing siege equipment. akibat serangan Constructing siege daripada equipment. Richard Constructing siege sekutu kita. equipment. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Sekarang Constructing tinggal siege equipment. bagi kita untuk menyelesaikan سموكم. apa yang telah dimulai oleh Set us a task. Richard. Shield ready. Shield resighting. ننتظر. Oke, نحن ada أبطال. 51 الفرس تعد. kuda di sini. لا من أسرع. 51 pemanah berkuda, kita dekatkan saja dengan shield. Not enough goods. Jual dulu. Biar pundi-pundi emas semakin banyak, semakin menumbuh. Oke, خيولنا جاهزة. maju. Ya, ternyata ada engineer di sana ya. الحصان سريع. Oh, ada engineer dua, اركب pilih. الثلاثية. Pilahin. Apa ada Location di sana? noted. بأمرك. 50. Kita telah kehilangan 3, سموكم. 4 kuda telah kehilangan tadi. الفرس تعد. ننتظر. Shieldnya tidak terlalu efektif karena kurang. A message from the Lionheart. We are in short supply of the following provisions. Can you supply them? Oke, tidak, belum cukup. Nanti saja Trebuchet ready, sir. Calculating. kita memanfaatkan trebuchet untuk menghancurkan ini Constructing siege equipment. menara-menara tingginya. Constructing siege equipment. What do you need? Trebuchet ready, sir. Calculating. Trebuchet ready, sir. Calculating. A message from the Caliph. What? You dare to invade my land? Satu, You will pay hancur. dearly for this! Trebuchet ready, sir. Calculating. Calculating. We are under attack. نحن أبطال. لا من أسرع. Kekuatan ekonomi si Caliph kuning ini اركب الثلاثية. sudah lumayan hancur oleh ulah invasi sekutu kita ya, Richard. سموكم. Kita hancurkan dulu, ini balista ini sangat mengganggu sekali. Kenapa sekali bilang temponya masih kurang dekat. خيولنا جاهزة. Trebuchet ready, sir. Calculating. Iya, Trebuchet ready, sir. Calculating. dia masih cukup kuat, masih mampu Trebuchet membangun ready, sir. Calculating. menara yang tadi telah kita hancurkan di sudut kanan itu. Need some muscle. Untuk bergerak lagi ada perlawanan, dan Richard sudah mengirim pasukan perusahaan Preparing Spearman. guns. Here comes the cow. Kita kirim mereka sapi-sapi.
akan menyebabkan penyakit dan secara perlahan mengurangi daya tahan prajurit mereka. Trebuchet ready, sir. Calculating. Masih memiliki sisa-sisa kekuatan ekonominya untuk membangun menara-menara, tapi dia tidak lagi الحصان سريع. bisa membangun kekuatan militer yang mumpuni. Not enough goods. Not enough goods. الحصان سريع. Kirimkan saja lagi بأمرك. Feel the puluhan kuda. Kita akan menyelesaikan ini sekarang. إلى نهاية الأرض. Trebuchet ready, sir. Calculating. Trebuchet ready. Siege equipment out. Constructing siege equipment. Yes, boss. Setting up now. This device requires decommissioning. Trebuchet ready, sir. Calculating. Pasukan si Richard What needs doing? banyak yang terbakar, Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. semuanya terbakar, Trebuchet ready, sir. dan serangan mereka Calculating. hanya bisa mengoyak dinding luar pertahanan si Caliph. Tapi itu tentu sangat membantu Trebuchet ready, sir. bagi kita Get that thing launched. untuk menyelesaikannya. Here comes Bessie. Preparing carcass. Catapult ready, my lord. Calculating. Tidak sampai. Trebuchet ready, sir. Here comes the cow. Oke, kita majukan saja. Kita majukan saja lagi. Karena keadaan sudah mulai A message from the kondusif. Remove your army Hanya from tinggal sight. beberapa pemanah lagi. Preparing. Dan itu serigap saya sudah mati. Serigap saya sudah habis. Preparing. Lanjutkan dulu perekonomiannya. A message from Pasar. the Caliph. Stay away from my lands, infidel. Stay away. Di sana ada ini juga. Preparing. David. Kita lanjutkan lagi. Preparing. Ya, dia sudah sangat lemah. Misalnya mengeksekusi. Here we go. Move, you dogs. 27 mesmen sudah lebih dari cukup. We're out of mace men. Move, move. Here we go. A message from the Caliph. Menyerang You have much begitu lost on me. selesai. A message from the Lionheart. Good work, my lord. We are royally impressed at your accomplishment. Ya,